आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं जुबैर कुरैशी। आज के कुछ अहम मौज़ूआत हैं। गुपकार अलायंस के उम्मीदवारों ने पुलवामा और गांदरबल से ज़िली कौंसिल के ओहदे किए हासिल, जबकि रियासी में बीजेपी और आज़ाद उम्मीदवार हुए कामयाब करार। किसी भी शहरी को दफ़ा 370 की मनसूखी की पेशगी इतला नहीं थी मरकजी सरकार। कैजुअल मुलाजिमीन ने किया श्रीनगर में एहतिजाज, कहा हमें मुस्तकिल किया जाए। और आपको दिखाएंगे कि लद्दाख का एक ऐसा गांव जहां अब हुई साफ बिजली मयस्सर। उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी आप इसे देख सकते हैं। मौज़ूआत की तफसील। मरकज़ी हुकूमत ने आज इस बात से इनकार किया कि दफ़ा 370 हटाई जाने के बारे में किसी शहरी या सहाफ़ी को पहले से मालूम था। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अमूर जी किशन रेड्डी ने आज पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में कहा कि इस इक़दाम के बारे में कोई भी शहरी या सहाफ़ी पहले से मतला नहीं था। नाज़रीन को याद होगा कि पार्लियामेंट ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी पोजीशन मनसूख करते हुए साबिक़ रियासत को 2 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम आने वाले इलाकों में तकसीम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर और वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरख्शां इंद्राबी ने आज कुलगाम के दूर दराज इलाके वाल्टेंगु नाड़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ज़ियारत शरीफ नूर शाह वली बगदादी के आस्तान आलिया की औक़ाफ़ कमेटी से भी तबादला ख्याल किया। बाद में उन्होंने पार्टी के एक जलसे से भी खिताब किया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने इलाके को सियाहती नक्शे पर लाने के लिए बीजेपी की तारीफ़ की और कहा कि वो मुस्तक़बिल में भी इलाके की तामीर और तरक्की की वादाबंद रहेंगी हैं। और एलजी साहब को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने ये बात सुनी और यहाँ के लोगों को उन्होंने ये राहत दी कि ये टूरिज्म के नक्शे पे आ गया। अब यहाँ के लोग तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। 70 साल तक जो तरक्की नहीं हुई है, जब कोई भी इलाका टूरिज्म के नक्शे पे आता है, वहाँ के गरीब आवाम को उसका बड़ा फ़ायदा होता है। और इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि इसको फ़ायदा मिले। और ये ज़ियारतें ये तो पहले ही यहाँ पे अमन का निशान है और यहाँ तरक्की के लिए ये इन्होंने अपने द्वार खोले हुए हैं। और आपका सवाल तसद्दुक साहब की इंतज़ामिया की तरफ से, वो तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पे बहुत करने की ज़रूरत है, तामीर व तरक्की बहुत करने की ज़रूरत है। ये अभी वक्त के अंडर नहीं आता है, लेकिन जिस तरह से लोकल अवकाफ कमेटी यहाँ पे काम कर रही है, उनको भी मुबारकबाद देती हूँ। और यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने मस्जिद शरीफ बनाया है। और जो हमारा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो जिस तरह से हर कोने में पहुँच रहा है और काम कर रहा है और हमें मजबूर कर रहा है कि यहाँ पे पहुँचना है, मैं इनको भी मुबारकबाद देती हूँ। यहाँ के लोगों को भी कि इकट्ठे होकर हम काम करेंगे। और सरकार ने आज हर स्कीम आपके लिए बनाई है, उसका फ़ायदा उठाइए, चाहे वो टूरिज़्म का है, बिजली का है, सड़क का है। और आप देखिए गरीब से गरीब तर जो लोग थे वो अब इंशाअल्लाह रहमान अपनी तरक्की करेंगे। आप ज़िला गांदरबल, पुलवामा और रियासी में आज ज़िली कौंसिल के अहदेदारों के लिए इंतखाबात मुनक्किद हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बिलतरतीब ज़िली कौंसिल के चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सन के अहदों का इंतखाब ज़िला गांदरबल में जीत लिया, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार नुज़रत इशफाक चेयरपर्सन और बिलाल अहमद शेख नायब चेयरपर्सन के अहदे के लिए कामयाब हुए। ज़िला पुलवामा में भी आज इन अहदों के लिए वोट शुमारी हुई। पीडीपी के सैयद बारी इंदिराबी चेयरपर्सन, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्तार अहमद बांट वाइस चेयरपर्सन के अहदे के लिए कामयाब करार दिए गए। रियासी में बीजेपी के सराफ सिंह ने चेयरपर्सन के अहदे के लिए जीत हासिल की, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सिराज कादरी वाइस चेयरपर्सन के अहदे के लिए कामयाब करार दिए गए। शुमाली ज़िला बांडीपुरा में आज पुलिस ने 3 अफराद को मुबैना तौर एक लड़की के साथ छेड़खानी करने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया। यह वाक़या ज़िला के चेवा इलाके में उस वक्त पेश आया जब तीनों मुलज़िमान एक गाड़ी में सवार थे और उन्होंने मुबैना तौर मज़कूरा लड़की को अगवा करने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक लड़की ने इस मौके पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे मुकामी लोग जाए वारदात की जानिब मुतवज्जा हुए और उन्होंने लड़की को बचा लिया। बाद अज़ां तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनकी गाड़ी को भी तहवील में ले लिया।
وائلڈ لائف محکمہ میں کام کر رہے کیجول لیبرز نے آج محکمہ میں اپنی مستقلی کی مانگ کو لے کر پریس کالونی سری نگر میں احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار نے جو کیجول ملازمین کی فہرست طلب کی ہے اس میں انہیں اول نمبر پر درج کیا جائے۔ لوگ کیجول لیبرز ہیں وائلڈ لائف واٹ لینڈ ڈویژن ہوکر سر اور رینج ہے ہمارا شالیبو گاندربل۔ سر ہم لوگ بہت ہی سینئرز کیجول لیبرز ہے، بار بار جب بھی لسٹ ڈپارٹمنٹ نے دیا ہے تو ہمیں فرسٹ پریارٹی دی گئی۔ 2014 میں بھی جو لسٹ گیا اس میں بھی ہمیں فرسٹ پریارٹی میں رکھا گیا تھا، اور بار بار کیونکہ ہم کو تنخواہ بھی کم ہی ملتی ہے، ہمارا سب کچھ دار و مدار اسی پر ہے، اسی امید پر ہے، کیونکہ ہم نے تقریباً 10 سال سے زیادہ اس ڈپارٹمنٹ کو دیے۔ ہر بار شانہ بہ شانہ ہم اپنے پرمٹ سٹاف کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اسی امید پر کہ ہمارا بھی مستقبل بنے گا اس ڈپارٹمنٹ میں۔ اور اسی اسنا میں جب پرسوں ایک اخبار میں اشتہار آیا کہ وزیر خارجہ نے یہاں پہ 61,000 جو کیجول لیبر ہے جو جینون ہے ان کی لسٹ مانگی ہے، یہاں جو سینٹر ایڈمنسٹریشن ہے اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کو لسٹ مانگی ہے۔ ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں، گورنر صاحب لیفٹننٹ گورنر صاحب سے بول رہے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ اعتبار اٹھ گیا ہے، اب ہمیں کسی ایڈمنسٹریشن پہ یہاں پہ بالکل بھی اعتبار نہیں ہے۔ ہم ان سے متبانہ ریکویسٹ کرتے ہیں پلیز اس کو اپنی نگرانی میں لیجئے اس لسٹ کو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی انفلوئنس نہیں ہے، ہم لوگ غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس 3-3 4-4 بچے ہیں، ہمارے گھروں کی ریسپانسبلٹی ہم پر ہے، اور اسی امید پہ ہم نے اپنی زندگی ختم کر دی اس ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ مختصر سی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے اور ہمیں اس لسٹ میں فرسٹ پریورٹی میں انکلوڈ کرنا ہے۔ سیلف ہیلپ گروپس آف انجینئرز سے وابستہ کئی انجینئرز نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا، جس دوران انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس اسکیم کو دوبارہ شروع کیا جائے تاکہ ان کے روزگار کا سبب بن سکے۔ یوتھ بگیسٹ پاور ہے تو ہمارے ساتھ ناانصافی کیوں ہو گئی؟ اگر انہوں نے اس ٹائم یہ سمجھ لیا کہ نہیں اس اسکیم کو واپس لانے کے لیے ہم کمیٹی بنائے، اور کمیٹی انہوں نے بنائی انڈر دا چیئرمین شپ آف A.R. بھٹناگر صاحب، لیکن آج تک اس کمیٹی نے کیا کیا؟ 4 مہینے گزر گئے، ہم لڑکے جو اس میں انگیج ہیں وہ بیچارے بہت پریشان ہیں۔ Our families are now on the verge of starvation because we don't have now anything to earn for our livelihood. ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ہم لیفٹننٹ گورنر صاحب سے ہم اپنے جو ہمارے یہاں پہ پرائم منسٹر آف انڈیا ہیں، ہوم منسٹر آف انڈیا ہیں، ان سے آپ کے مادھیم سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس سکیم کو مہربانی کر کے آپ ایز ارلی ایز پاسبل ریسٹور کیجئے بیفور اٹ از ٹو لیٹ، کیونکہ یہ یوتھ اس میں انوالو ہے۔ لداخ میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر واقع گاؤں دنگتی کو پہلی بار صاف بجلی میسر ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ اس گاؤں میں درجہ حرارت -25 ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے اور یہاں کا طرز زندگی کافی دشوار گزار ہے۔ مذکورہ گاؤں کئی دہائیوں سے حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی سولر لائٹ سے ہی اکتفا کرنے پر مجبور تھا، لیکن اب کی بار گلوبل ہمالین ایکسپیڈیشنز نامی کمپنی نے کڑی مشقت کے بعد اس علاقے میں صاف بجلی کی رسائی ممکن بنائی ہے۔ سب سے پہلے تو سب لوگوں نے اس سال ہمارے کو، ہم تو یہاں تقریباً 62 سے ہمارا پتا جی ماتا جی تقریباً 62 سے ہم یہاں رہتے ہیں سر۔ ابھی تک ہمارا پاس کوئی وہ لائٹ شیڈ کا سمبھاونا نہیں تھا سر، ہم دیا جلا کر کے ایسے رہتا تھا۔ کبھی کبھی لالٹین سولر چھوٹا چھوٹا گورنمنٹ نے دیا، وہ تو 2-3 مہینے سے زیادہ تو چلتا نہیں سر، یہاں ٹھنڈی کی وجہ سے ایک دم وہ چلا جاتا ہے۔ اب اس سال تو سب لوگوں نے ہم لوگ کو اتنا لائٹ شیڈ کا وہ کر دیا، پورا گاؤں روشنی کر دیا سب، بہت بہت دھنیہ واد۔ اور بھی آگے جو بھی ہو ہم لوگ سب سے ونتی کرتا ہوں کہ اور بھی چھوٹا موٹا جو بھی ہو ہم سب ریکویسٹ کرتے ہیں سب۔ So yeah, it's been 3 weeks now that I'm being interning with Global Himalayan Expedition, and they are doing a really amazing job. They are coming to this remote communities and helping them in terms of electrifying
lightening up their homes, and in terms of providing them medical facilities, in terms of providing them homestays. So it's really a great initiative, and this is the first TR village that is being electrified in Ladakh for the first time, and people are really grateful. People are really grateful for Global Command Expeditions for coming here and giving them light. And when we were putting up light in different homes, there were children who has dreams of becoming doctors, engineers, but the difficulty was they didn't have enough electricity to study at night. And now, since every house has been electrified, they can pursue their dreams. और अब आखिर पर यह खबर कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर की इतला के मुताबिक कल मौसम साजगार रहने की सूरत में शाहरा पर गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की जानिब चलने की इजाज़त होगी। किसी भी गाड़ी को मुखालिफ सिमत में चलने की इजाज़त नहीं होगी। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर मौजूद हमारे सफ़े पर भी आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।